ହଉଛି ଫିଲ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଇଏ ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ ନାହିଁ ହଇ ଭାଇ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବା। एटा रहा मांकड़डिया वे जीवाई रास्ता और फेरिया रास्ता। तो जो मान को इच्छा बुलायापाई से माने जाकि बुलिक आसीपार भल अच्छे प्लेसटा बहुत भल लगे। आए कम चली मे बी नवेम्बर डिसेम्बर भर पूरा कम्प्लीट हो भल लगे। तो आशा करुच्ची वीडियोटा आपण समस्त भल लगे। भल लगे लाइक करो शेयर करो जहाँ मन इच्छा कर।